Très bien. Voilà, Maliens, assalamu alaikum. Ambe au befo ni wakati na ka be wala nyimando. Ni ouverture média de ayrenyaba la plateforme be sans fait. Ni wati na kodo de kembe déjà pont sans fait en flyer no rapidement. Bamako ponvlana. Pomuni ibe atigani ngaseki kunji dugonama. Ni wakati na Maliens ko dofana de ayre kirunka ayre fliga jigi. Déjà pont sans fait. Ayrenyata jamana de una be jolendo kene kono. Amina klaka gere. Donc ayre nyata la jamana don jombe amina gere mo la sapeur pompier mo uboraka chez labo sans jikono. Donc ayre nyata la enflé yino de deuxième pona mo jolendo ami gere mo la akira mamunyena uluka seka dakuru damado fo ala pour que ka laje nderga kere nyena amake nyena akira jon nyena jon ora na benaya donc amako nyena quoi akira nyena ne ba amake nyena akira de bula feria oh e mundo la bon on était fait un bas là mais dans la sens où le fond voilà j'étais le wati ouais am seka jon sura akira jon nyena s'il vous plaît ayre nyeta la un sapeur pompier mo de fleni boraka shude labo fle fo yan fait anya tout là boraka shude labo sa do fana de aka moto jo atiga moto jolendo on s'en fait là ni borati na ayaka moto jodroni nga seka Afrika jigi ayete sapeur pompier mo la yanga sapeur pompier barakela we ulu le fleni fo dugmanana donc ni ne kera 600 pont flana sans fait jama bade jolendo pont sans fait ou bina choubla bragali kono ayre nyeta la ubina choubla ni de kono boraka choubo sans ça ubina bla ngono sapeur pompier mo ni nga takana rapidement kamale mu nga faga mo maseka kundo folo amina klaka gere nu ye choubla mobli kono ka gere sapeur pompier barakela wala ku nyininga ka don kunjume ye chembla nasro ulubi dodo ala ngangon mi ga laje ka gere am ka le na témoignage do soro ni akira do nyanterge e to ni jam na to Boubacar Camara oui debi mundo ala fin kera est-ce que do kera e nyana wa ma tene nyala mais ne terge de ngole ka fo yana vers 18h wakati aw ko do fle ka moto jopo ngoro sa ko ki ifli ba kon nala no ngale ala jago ko no ko ale maseko ki joko ka ala je quoi ko akoni ifli droka ale kontinera kata bo sa on rectateur ko no du ko no sa donc aya anjo afana benane événement ma so sa berbo mo ko be ka juru sira la ka ala yele quoi aw be ka ala yele aya fli kumuna okumado non okuma don bon franchement le ko ma kundo bon imena mo mo be ko ma fo droka moto jo avec ana ni filme ay fli kumina okuma don non mo ko misa do fi la sa fona que la pompier mo ye peut-être nous a adressé do sur abolo be aka identité ni fo o le misa do fi la quoi oh merci Vito Boubacar Camara oui merci Boubacar donc amina klaka gere sapeur pompier la ni wakatina comme choufle ni ubuka shude do sapeur pompier ubuka do sapeur pompier mobile ni kono wakatina ayre nyeta la che Afrika jigi deuxième point de fait alati et erkilim bonyango bon a forane dronen dafale mbola kana bon sans fait voilà ça anga seka image gira jamana do na anta do kumu me mo blanna senga de be mo blanna wa dese de be mo blanna wa ou bien hamina ko juguma do de be arama de blanna wa ni won ban kamana gwa o troisième pont bolé ko fait ala o anyaba la ka fo pont vlana fana o fana klala kana tuguni ala rapidement ne fa ça va somo beri somo genia oh donc sapeur pompier nous ne kunga labo uma songo kuma ko ay donc ko kuma nige tula ni wakati na donc wote bashie amina klaka angela ya choko na skubela wala sa ninga seka a laje kumunye ambalma kenyi ninga seka blana chedu do donc mes sapeurs pompiers ulu yamara lente ninga seka kuma aka etaka ulu ko nimba shude tadro ninga ukunjina e docteur sura donc docteur u de seka fo asara choko muna mo nasku mundo o drobi ulu de bolo nga alibi nine koni nin kofasku anya e salon akera 2020 là-bas na ere chama damagara 3e pont sans fait donc au kelen de fleur ke pont flananka tuguni Bamako kone yanno donc comme vous voyez voilà donc ningira alati erkilimbo mo chama bi kene kone yanno derga ebe do ala wa bo chena nere na sisana aw no bo ne ko ne ame chokum na ko ne kwa moto jori ko ga afli aw muso de be chero ame ko chero bo chena nere na to me ne ngalge ne mi me ko kwa moto jori ko RF aw oh ay mu me ayre na le yo de foyer fa barak abora
oya shubora e be dodo ngoina wala ne te foido ni koina ne te mento era ne bora kalama te foido ok donc ni ne ko ngera Bamako kono ya ayra nyeta la pont sans la fallait do kosobe donc ama dabo anga followers kama ande se ka shu filmin wakati na ka gere mo la donc ama koloshi o yoro la pour que demsenu bi kan laje o bi ka shu de do ni watina sapeur pompier kono mais joni nga mo do o ma do folo amado mo do ani ne ko ngera pont flana sans fait ambalma ke do yaka moto joka akirunga jigi donc corbiar fleur no ni o yishutala olubina shuta ni wakati na ninga seka bla mobili kono katakana ye docteur Sola Morgula ambe duwa ke vraiment tabaye ala ka hina la ala ka dawro nema die dombe na duguje kan kumye ni mblan na sala de bodon folo mun kera 3e pont ka amaseka kun soro olula fobi anyaba la fana ningo invana kera tukuni ningelela ayre nyeta la pont vlana sanvela la donc jama yere kemeka yanfa kosobe mo chaman jole fleni be kamana gwaneru donc kamale ko yaka moto de jo ati erkelim bonyango bo ka flika jigi donc ambi duwa ke kamali albi alaka hina la alaka dora anda to do anda jamdo mais ko fe inshallah amina angeleya ninga seka akundo donc ayre nyeta la a flini yorondi la je pense oui je pense que ça peut pompier comme gars voilà ya yoro de do ya seka juru de sirala ya yoro la ka bonaye donc on dirait qu'aller Afrika jigo le ga ta beni ji yoro ya benani gabakuru de parce que yoro la jifo etia jifle fo en fait ayre nyeta la ji de bini yoro nuna donc allez à Flioro Muna anana ben gabakuru chamandi na ben tout fugula mais il est gentil fengana fugula ndana mo gele fe ado wayra ko fugula fugula ma kuna donc fugula boraka bino servo mo la le fugula ndai yoro la san Allahu akbar vraiment les kabako koy donc aga mobli moto quoi a polsu ka moto la do polsu ka moto la do polsu ka moto la do moli kono pika bu kono quoi wala we ga la do il paraît que fengera est-ce que 20h wakati ouais mais era volontaire que mais même rob la attaque rob yera fara en réalité ne era tourner quoi franchement ramadan comment il dépasser trop mais c'est pas la belle gagne ni te solution quoi c'est pas la solution wallahi non de solution est-ce que mo ni fin do taïk mo lo nyagamina est-ce que mo shuka mo blaf yera d'antenne que très généralement comment on a ramadan do dépasser tu sais comment maîtriser quoi on devait nani ne quoi bon ni de solution a même on est problème ne quoi et man foma ni de solution comment on a tchai ma to il faut que gars maîtriser quoi ni agli ni kungolo quoi solution on a mira quoi merci beaucoup ne façon mo bet ba chouette era bolo ni ko fasku bike parce que anya e akumuka ke 3e pont de la mais c'est anya e do fana Afrika jigi 2e pont ya era bolo mu men ko fasku nunke bon ni ngoni ala de binin gido do afala de ba gino do mais mo ko ni ko ni bara ni de tama shanyuma jamana ko kono na fara kuma be do bana moto jombo sa fait ki kenu ji kono vraiment ne mana ka gela ala kan islamo ko shenimo ami do ka ala kan jamana ko shenimo ala ka jamana ala ka nyama jo sono vraiment cheche na gelera a gelera re wallahi na fara kuma be do bana moto jombo sa vala ki kenu bon ou te fengore fanyana da do fem yere fana do kada fana ka gele ami do ka albi ala ka hakli nyuma nana mo ala ka hakli nyuma nana mo wala ma vraiment chere la ala ka jamana denu ala ka malion ala ka hakli nyuma nana mo sinon ça ne va pas du tout awa merci ala ka do mene ne fay fana dakuru do e bolo mu men mo bon c'est que bon à conseil hein moi je préfère que il confie moi voilà quoi parce que nous a fait comme ça nous voulons dire do kuna la solution nous sera qui est suicidé mais c'est pas une solution non il faut se confier à quelqu'un il faut que la choco ni a nyefo do il va faire le là il va faire d'autres détails mais quand il parle pas aux gens là avec qui il y en a qui t'a de bétagne donc il lui flie quoi donc ala kan kisha nyona vraiment ame do de kanyo ngedron ala ka do mene merci ne fay fana dakuru damaro non c'est bon d'accord ay rabora kay ni ne kon kera vraiment ame do ke albi tabaye ala ka hina ala ka dawro nema donc vraiment anta do kumye nike donc inshallah albi nambora kun kalama amangeleya ni ngaseka akun lase au jamana duma
a yɛrɛ ɲɛ t'a la deuxième point o yɔrɔ de filɛ nin parce que yan yɔrɔ ji foyi tɛ yan k'a ta nin niveau la ka na fɔ nin yɔrɔ la ji foyi tɛ nin yɔrɔ la donc ale binna nin yɔrɔ in de la gabakuru yɔrɔ la ji kun tɛ yan nɔ donc polisiw yɛrɛ nana a ka mobili ta sisan a ka moto ta plutôt k'a ka moto bila mobili kɔfɛla la ni k'a ka moto ta ka bila mobili kɔfɛ ni ka taga n'a ye donc ji tɔ de filɛ yan nɔ ji woyolen filɛ ka taga yan fɛ donc ale ma bɛn ji yɔrɔ la ale bɛnna gabakuru la donc o de kɛra a sata ye peut-être i b'a sɔrɔ a binna a kunkolo kan a binna yɔrɔ dɔ kan je ne sais pas mais vraiment a kɔni ka kalifa minɛna la a y'a kɛ kun mun kama an b'an cɛsiri ka se k'a kunnafoni ɲini inshallah n'an bɔra kalama an bɛ o fana da aw tulo kan en temps réel an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka vraiment hinɛta b'a la ala k'an ka jamana yɛrɛ suma ala ka nin kofasugu nɔgɔya jamana kɔnɔ parce que n tɛ taamasiyɛn ɲɛnama ye maaw k'u yɛrɛ keren-keren k'u yɛrɛ faga mɔgɔ dimi bonyana cogo o cogo ne hakili la fura bɛ dimi na ko gɛlɛyara cogo o cogo fura kan ka sɔrɔ a la donc an bɛ dugawu kɛ ala ka nin kofasugu ala k'a dɔgɔya a yɛrɛ ɲɛ t'a la vraiment a yɛrɛ ɲɛ t'a la deuxième point de ɲagalen don kosɛbɛ deuxième point ɲagalen don kosɛbɛ jama kɛmɛ ka deuxième point fa bɛɛ jɔlen don bɛɛ kamana guwamɛ parce que mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka mun de bɛ mɔgɔ bila nin na mun de bɛ adamaden yɛrɛ kariya i dusu ka bɔ fo ka dusukasi kow k'i la ka se k'i bila nin na nɛrɛkɛ somɔgɔw bɛ e bɛ se ka ladilikan jumɛn fɔ nin na e bolo pourquoi mɔgɔw b'u ka motow jɔ k'u yɛrɛ fili tan ka jigin an y'a ye nin san damadɔ in na a ko cayara an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ donc e bɛ se ka mun fɔ nin na conseil jumɛn b'i bolo. Bon ne kɔni ye faamuya min sɔrɔ nin na nin ye dusukasi ka baara de dusukasi bɛ nin se mɔgɔ de ma ni dusukasi bɛ se ka bɔ so kɔnɔ dɔrɔn a tɛ fɛn fɛn mɔgɔ ɲɛna dɔrɔn a bɛ boli ka na moto jɔ dɔrɔn k'i fili ne yɛrɛ ka camanba ye ɲina dɔw kɛra babilikɔrɔ na ye fɛ dɔw kɛra yan yɔrɔ la ne kɔni ye fɛn fɛn mɔgɔ ɲɛna a dusukasi mana gɛlɛya cogo o cogo gɛlɛya dɔ la dɔrɔn i k'a ɲɛfɔ o ɲɛna peut-être u bɛ solution dɔ fana sɔrɔ a la quoi o de sɔnna ɲinan den kɔni an kɔni bɛ dugawu de kɛ halisa ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma o kɔni ka merci beaucoup donc o kɛra ale ka hakilata ye donc ko dusukasi de bɛ maa bila nin na ne fa somɔgɔw bɛ di somɔgɔw ka kɛnɛ wa ne fa ça va somɔgɔw ka kɛnɛ wa ne fa tari baasi t'i la d'accord donc ale ma sɔn ka kuma ale tun y'an fada an tun bɛ fɛ k'ale yɛrɛ fana ɲininka a hakilata la an t'a dɔn mun bɛ mɔgɔw bila nin na vraiment an bɛ dugawu kɛ taaba ye hali bi ala ka hinɛ a la ala k'a da yɔrɔ nin ma nin ko in de kɔni kɛra bi deuxième point kan e bɛ ko dɔ kalama a la. o ko dɔ de y'a yɛrɛ fili ka jigin pont kɔnɔ quoi k'a bɔra ka bin quoi bon an tɛ dɔ dɔn a la dɛ an yɛrɛ bɛɛ bɛnna n'a ye sisan bɛɛ y'a jɔ k'a lajɛ quoi voilà. e bolo mun bɛ nin ko fasugu. bon a bɛ se ka kungola ko cayara ma bon mɔgɔ t'a ko cogoya dɔn quoi parce que n t'a première fois ye parce que mun delila ka kɛ ka tɛmɛ o bu i paraît que muso dɔ fana delila ka fili ka jigin nin cas kelen de la bon mɔgɔ t'a ko dɔn fo enquête ka k'a la quoi mɔgɔ jɔnjɔn ni mun a kɛra cogo fɛn mɔgɔ taara n'a su ye sisan awɔ ça peut taara n'a ye sisan bon peut-être u bɛna enquête kɛ mɔgɔ minnu somɔgɔw don voilà a bɛ se ka an bɛna dɔn siɲɛ wɛrɛ kɛ bon pour le moment mɔgɔ kɔni t'a dɔn mɔgɔ nasugu kɔni don fɔlɔ ouais. conseil jumɛn b'i bolo. bon conseil kɔni bɛ n bolo ko en tant que jeune tout le monde bɛɛ ka hakili sigi problème mana kɛ cogo o cogo problème k'i yɛrɛ bila k'i yɛrɛ faga parce que diɲɛlatigɛ n'a taabolo don problème bɛ bɛɛ da la problème tɛ se ka ban problème ala de bɛ fɛn bɛɛ nɔgɔya ala de ye fɛn bɛɛ nɔgɔyabaga ye bon problème k'i yɛrɛ bila ko fo k'i yɛrɛ ka vie yɛrɛ taɲa somɔgɔw de b'i bolo fɛn bɛɛ bɛ se ka nɔgɔya bi ka gɛlɛn bi sini bɛ se ka nɔgɔya voilà an bɛ min ɲini jeunes kɔni fɛ ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma voilà ala ka jamana basigi ala ka apaisement don bɛɛ kunkolo la an b'o dɔrɔn de fɔ quoi ouais merci beaucoup. merci beaucoup. ami 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 ami. somɔgɔw bɛ donc ni ne kɔni kɛra an bɛ vraiment donc nin waati in na vraiment an bɛ sapeur pompier baarakɛlaw fo k'u waleɲuman dɔn an b'an ka finitigiw fo olu de y'u gɛlɛya ni ka se ka su labɔ nin yɔrɔ in la a bɔra nin yɔrɔ in de la tout juste parce que a bɔra ka bɛn gabakuru yɔrɔ de la donc u y'a ta u ye juru de siri a la an ma sɔn k'o yɔrɔ bɔ ka sababu kɛ parce que bɛɛ bɛ k'an ka ja lajɛ denmisɛnninw bɛ k'a lajɛ donc u ye su ta an yɛrɛ ɲɛna ka juru kɛ k'a siri ka yɛlɛ n'a ye donc u y'a bila sutala kɔnɔ k'a bila corbière kɔnɔ corbière taara n'a ye donc vraiment an bɛ nin kɔni y'an dabali ban an bɛ conseil mun di nin na o ye ka kuma hali bi jamanadenw fɛ ko gɛlɛyara cogo o cogo an ka lajɛ ka kuma ani mɔgɔw cɛ an kana an yɛrɛ faga yɛrɛ faga a c'est à dire que a interdilen don diinɛ bɛɛ la chrétien diinɛ silamɛ diinɛ a interdilen don mɔgɔ ka ko mana gɛlɛya cogo o cogo i ni t'i ta ye i ni ye ala de ta ye donc an b'a fɔ hali bi ala ka labanko ɲuman di an bɛɛ kelen kelenna ma nin ko min kɔni n'a kɔni kɛra an t'a dɔn kun min na a kɛra nka an bɛ taa an b'an gɛlɛya n'a sɔrɔ affaire bi premier arrondissement de bolo ni o ye commissaire ye Touré an ka foli bɛ bila n'a ka cɛ don ye an b'an gɛlɛya ka taa ko ɲɛɲini ni mun bɔra la inshallah an b'a ɲɛɲini k'a dɔn
an b'a fɔ hali bi ala k'a laɲiniw sabati ne fa kɔrɔfɔ dɔ bɛ yɛrɛ bolo kɔrɔfɔ dɔ b'i bolo ouais conseil jumɛn b'i bolo bon non ladilikan wɛrɛ tɛ n bolo parce que n da t'a dɔn a kɛra kun min na mais en réalité kɔni yɛrɛfaga kɔni a man ɲi diinɛ la bɛɛ b'a dɔn ko yɛrɛfaga man ɲi ne bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ cɔrɔna an bɛ dugawu kɛ vraiment ala ka bɛɛ kisi ni ɲɔgɔnna ma parce que tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ bɔtɔla don dɔgɔtɔrɔso la ni nana kɛ n'a ye sisan n ye n jɔ k'a ɲɛɲini quoi donc on a su que ko dɔ de y'a yɛrɛ fili pont kɔnɔ bon an bɛ ala deli vraiment an t'a dɔn a kɛra kun o kun kɔnɔna na mais jɔn i y'a fɔ cogo min na jɔn kɛra cogo o cogo i ni ala de ta ye mɔgɔ si nin t'i yɛrɛ ta yɛrɛfaga kɔni bɛɛ nin tɛ foyi la ayiwa ala ka sababu ɲɔgɔn kan ye merci. an bɛ dugawu kɛ ala ka dugu ɲuman jɛ an b'a fɔ hali bi ala ka sini jira an na ala k'an bɛɛ kelen kelen ni wuli ni ne kɔni kɛra pont filanan sanfɛla la nin wagati in na a kɛra jamanaden bɛɛ dafalen tun bɛ yan mɔgɔw caman tun bɛ ka pont filanan yɛrɛ circulation tun bloqué an ɲɛ tɛ mɔbiliw jɔlen la mɔbiliw caman bloqué filɛ nin ye ɲɛfɛla la hali tɛmɛsira tɛ yen tellement que a ye maaw dabali ban bɛɛ y'i jɔ mɔgɔw kɛmɛ k'u jɔ ka ɲininkali kɛ an ɲɛ tɛ motow la bɛɛ jɔlen filɛ nin ye an yɛrɛ ɲɛ t'a la donc circulation tun bloqué don donc comme su bɔra sa a tagara mɔgɔw yɛrɛ ɲini bɛɛ kamana ganna donc an bɛ dugawu kɛ hali bi maliyɛnw ala ka an kisi vraiment nin ko fasuguw ma an b'a ɲini hali bi jamanadenw fɛ cɛ fara muso kan ko gɛlɛyara cogo o cogo a ye kuma ni mɔgɔw cɛ n'a sɔrɔ dekun b'i ni furumuso cɛ kuma n'i teri dɔ walima i balima dɔ a k'i bilasira ni dekun dɔ b'i ka baarakɛyɔrɔ la parce que nin ko ninnu cayara kosɛbɛ ni san damadɔ in na an ka jamana kɔnɔ donc an b'o fɔ vraiment jamanadenw ye a yɛrɛ bɔra ka nin mobilitigi mun na yɛlɛ an ka sa kamiyɔnbatigi han d'accord donc an bɛ video kuntigi an b'a fɔ ala ka laɲiniw sabati ala k'an kisi ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma donc an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ouverture média tɔgɔ la Cɔrɔnɔ Njayi kun don merci à toutes et à tous ala k'an bɛɛ kelen kelen na wuli au revoir.